5টা বছৰত ফাৰ্ষ্টবাৰ 2000 বলে जुदि 2025 बिपि बा सरकाराव फैयोब्ला ना गोरिब गुन्द्रा जायफोरा लेबार मावनानै जाग्रा सुबुंफोरनो बोसोरावहाय मोनसे समष्टियावहाय 2000 जन सुबुंफोरनो बोसोरसेयाव 5000 करे होनो थाखाय बाथ्रा फोसावदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा। दा बेनि गेजेरावहाय आङो फंनैसो बुंगोन जे बिथां सारनि बुंनायनि सायावहायनो रावनिबो जानानै नङा रायजो राजाफोरनि एसे गेजेरनि जानानैनो आङो बाथ्राखौ बुंलांगोन स्पष्टयै। दा बाथ्राया बेनोखि जोंनि गेजेरावहाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरानो गाव गावनि मानसिफोरखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय गावनि दोलोआवनो लाखिबाय थानो थाखाय गोबां बाथ्रा माने माबा माबि होगोन जों फैयोब्ला बा जों होनो थांगासिनो दङ। जायफ्रा सरकाराव दं सरकाराव गैया बेफोर बे बाथ्राखौ बुंखायो बा बुंबाय थालांगोनबो। दा निसय बाथ्राया नैबेसो साननो गोनां जे पावाराव फैयोब्ला ना जेब्ला फैखाङो अब्ला माने गासै रायजो राजाफोरखौनो जोङो नायनायखौ नुनो नागिरा। बेवहाय बासिख्ल' जाय गावनि पार्टियाव दङ बैफोर पार्टिफोरनोल' होनायखौ नुनो मोनो। दिनै समाव जों नुनो मोनदों जे आगोलनि सरकारखौबाबो बुं नैबे दानि सरकारावब्लाबो सोलिनायफोरखौ जोङो बुंनो हायो। आं गेजेरनि जानानै डाइरेक्ट बुंखायो दे सोरबा दुखु मोनोबा दुखु मोननो हागोन, नाथाय आं सैथो बाथ्राखौनो रायजो राजानि थाखाय जानानै बुंदों जे जोंनि गेजेरावहाय राजखान्थिया बेबायदिनो जाय नोंखौ सापर्ट खालामगोन, जाय राजखान्थि हान्जानि नोङो मानसि जागोन, बै देरहानाय पावारनि जायोब्ला नोङो बैनिफ्रायसो मोनगोन। नाथाय नोङो माब्लाबाबो नोङो एगेन्स्ट पार्टि जानानै माब्लाबाबो मोननाय नङा दे। जेराव जोङो नुनो मोनदों माखासे सान सिगाङावहाय जेब्ला गाव गावनि पार्टियाव थागोन अब्लासो अरुण'दय स्किमखौ मोनगोन होनलायनाय बाथ्राखौबो जों नुनो मोनदों। नाथाय गुबुनाव पार्टियाव थानायफोरनो होनाय जानाय नङा, मोननाय जानाय नङा। नैबेबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो खोनादों जानो हागौ। निस्सय बियो राजखान्थियाव सोलिनाय मोनसे सोलिबाय थानाय मोनसे आखुथाय दैदेनगिरिफोरनि बियो मोनसे हुदा। बे जेनाखि जेराव गावखौ सापर्ट होथाराखै बा गावनि हान्जाखौ सापर्ट होथाराखै बैबायदि बिथिङाव बैफोर सुबुंफोरा सोरबा गोरिबब्लाबो सोरबा मोनथावथावब्लाबो बैफोरनो होनायखौ जों नुनो मोना। मानो होनोब्ला गाव गावनि पार्टि हिसाबै राननानै लालायनाय बा नायनानै हरनाय नैबेबायदियासो जोंनि गेजेराव सोलियो। दा राजखान्थि हिसाबै जों बेखौ मिन्थिखायो जाय पार्टियाव थायो बै पार्टिखौ सापर्ट खालामनाया पावाराव फैयोब्ला नों मोनगोन, नाथाय पावाराव फैयाब्लाथ' आरो गैलिया। नैबेबायदिया जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो, थांनायावबो सोलिदों, दाबो सोलिदों आरो उनावबो सोलिबाय थागोन। जों बेखौ 100% नुहुरो। दा अब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा आरो मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायला आरो लोगोसे आंनि बुंनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो मोन्दांथिखौ फोरमायहरनो हागोन। 2025 सरकार আহিব এই সময়তো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বা ভাৰত চৰকাৰে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ পৰা ডকুমেণ্ট বা নথিপত্ৰ বা যিখিনি কাগজ বিচাৰিছে আমি এনেকুৱা কাগজ নিবিচাৰিম। জাষ্ট 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব লাগে, তেতিয়াই চিধা আপুনি বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে লাভ কৰিব পাৰিব বিটিচি। তাৰমানে আমি গৰীবসকলক যেনিবা কিছুমানে লেবাৰ কৰি খায়, বড়োসকলেও বহুত মানুহে লেবাৰ কৰি খোৱা মানুহ আছে। কিয় লেবাৰ মাवग्रा बर'फ्राबो ना माहाजोनजों बर'फ्रा माहाजोनजों नङा, लेबार मावग्राथ' लागिया बर'फोरनाव गैयादां माहाजोनजों ना बर'फ्रा बिराद मानसि दैलि हाजिरा मावनानै जाग्रा दं बर'फोरनावबो। बर'সকলেও লেবাৰ কাম কৰে না নকৰে দেখে না আপোনালোকে? কৰেতো না, বড়ো মানুহ বহুত লেবাৰ কাম কৰে। মুছলিম সমাজতো আছে, ৰাজবংশী সমাজতো আছে, আদিবাসীসকলেতো মেলা লেবাৰ কৰি পেলাই খায় না নাখায়? সব মাহাজন নাকি আদিবাসী? সব মাহাজন না? লেবাৰ কৰি খায় না নাখায়? কোনোবা আদিবাসী সমাজতো লেবাৰ কৰি পেলাই খোৱা মানুহ আছে, ৰাভা সমাজতো নিশ্চয় আছে, ৰাজবংশী সমাজতো নিশ্চয় আছে, বা বেংগলী সমাজতো আছে। সকলো সমাজত সকলো জাতিৰ সমাজত গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ মেলা আছে। তো এই সকলক আমি একটা বছৰত আমি একটা সমষ্টিত 2000 জন যিসকলে লেবাৰ কৰি পেলাই খায় সিহঁতক
আমি 5,000 কৰি প্ৰমোদ বড়ো নিচিনা যাহা কৈ লাভ নাই, যিমান দিব পাৰে মই সেইটোই কম। 5,000 কৰি একটা সমষ্টিত 2,000 জন মানুহে, গৰীব মানুহে এক বছৰত, আৰু নেক্সট বছৰত আৰু 2,000, আৰু নেক্সট বছৰত 2,000, আৰু নেক্সট বছৰত 2,000, একটা সমষ্টিত 2,000 মানুহক, মানে একটা সমষ্টিত 2,000তকৈ বেছি থাকিব। যেনিবা এই বছৰত আমি 2,000 জন মানুহক দিলে, নেক্সট বছৰত আমি 2,000 জন মানুহক দিলে, আৰু নেক্সট বছৰত 2,000, এনেকুৱা দি পেলাই 5টা বছৰত 5বাৰ 2,000 হলে 10,000, 5 বছৰত একটা সমষ্টিত, যেনিবা জংগোৱাৰ সমষ্টিত 10,000 মানুহে 5,000 কৰি পাব।